भाविथिला जे तार लक्ष्य पथे पाठ तो सारिथिला से की झड़ एई बयस रे की झड़ आसी पारे किभली एई युव समाज आमको जड़े भल झीलटिए भल पिलाटे विचित करे ता लक्ष्य पथरु जीवा पाए तेरे चलतु आ विलंब न करी जिला आईन सेवा प्राधिकरण नयगढ़ द्वारा प्रायोजित एई छोटिया नाटक देखिबा प्रदर्शन हेबाकु जाउची गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज नयगढ़ एवं पारालिका वॉलंटियर्स नयगढ़ तेरे चलतु देखिबा आईएस सहायता ओ आईएस अधिबलर नूतन भाषा। नमस्कार। जदि कौन व्यक्ति एस्टेट आकारित है तो से 10 वर्ष लाइफ इम्प्रिजमेंट दंड पाई आयशा को एस्टेट केवल शारीरिक दंड नहीं बरं जीवन परि साइकोलॉजिकल दंड दे ऑफलाइन इंटेंस मेमोरी पागल थे या कोनसी मते जोलिक योजना मते नहीं से इमोशनली डिस्टर्ब थे सेति पई भारतीय न्याय संहिता 109 पढ़ी करते हॉट केस भारतीय न्याय संहिता 114 विचार करते एसिडेटा को प्रेम करी सुत्राय करता समाज मध्ये हास्यास्पद सुप्रीम कोर्ट जे तेर लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट कहछि एसिडेटा इज रेफर देन मर्डर कारण पीड़ित जीवन भरी सजा पाइछन ताई लॉर्ड आइसन पचे विषय पढ़ प्रत्यक्ष एवं सविशेष व्याख्या प्रदान करने अदालत आयशा को निर्देश देला। धन्यवाद। नमस्कार। सेदिन क्लास रे फेरुथिबा समय रे आयशा जानी कि को जन्मदिन करदिन तू और लीसा केमिति हेले के आसीबा अरे ना मु तो जाय करिवे तू तो जानि छ मो फैमिली रो सिचुएशन अपन मान करे एमिति रे भलो नाही तू जमीन हेले की अच्छा तू सेदिन सब जगह नोट जमीन हेले हमको दो हां वो सब नोट परफेक्टली कर दे आ सेदिन नोट के सब सारे आ हम जन को दे ओ ऐसा नहीं है तू चिप खाई दे के हमको चुप दिया हां तो कितना का अरे ना ना मुदा तो क्लियरली कहि देछि आ तमे माने जो फैमिली सिचुएशन विषय रे हम ड्रीम विषय रे सब किछ जानि छ एई सब विषय रे पढ़िया को चाहू अरे देखिलो आइसा से देश का सीआईटी कौन कर के जानि किछ काम रे से ही देला छ बहुत ज्यादा अरे हम घर पे आ बाय ऐसा एबे मो घर पे पाके आसला मो पे आस जिबा रे बाय आयशा आई लव यू आयशा तुमको बहुत बार आयशा तुम्हें कुछ चेष्टा करो तुमको रानी को रखी आयशा तुमको मैं आत्मा को दे आयशा तुम तारा नाम कर देगा मुझे तुमको क्लियरली कहि सारी छी मते ए सब पढ़ी गाने आ तुमको गोटे भलो पिला निजो कैरियर देखो आ सक्सेस हो एई सब रे पढ़ी कि निजो कैरियर बर्बाद करो आ प्रेम केबे भी बाध्य करी होय ना मते बाटे छाड़ कोठी जीवा राघव कर ऐसा मु जाने मुझे एक्सपीरियंस जी यू आर माइन आसुना ଆଉ ତମେ ମନା କଲେ ତମେ ବହୁତ ଖରାପ କହୁଛି ଆଜି ଛାଡ଼ିଛି କାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯିବି ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ତମଠୁ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ।
अरे साग अरे साग आज मोर सक्सेस पाइछि किछि बुझा साग साग सक्सेस पाइछि तो साग अरे साग हे प्रभु हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? ऐसा क्या किया? अरे काहे एबी गोटे भल पिलाटा नष्ट करत? अरे सांग तू आइसा पछरे काहे गोटे कहलु से गोटे भल परिवार छियो से तू ता से तो मना कला तू बार बार काहे ता पछरे पड़िस? मिस्टर मौसी आपन टाइम ला मु जान तोड़ मान के से कला ने आ मान के से बना गोटे रबाडो मो कथा को मजा रे उड़े दो ना और विदेश तू एमान कथा पड़ी खराब हे छु ना रे तू जा तते जे पता रे पूरा काला कोडा भला तू पाइबो ଆଉ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ କୋଉଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। अरे सागा तू कहलु तू केने प्रपोज करलु या केमिति करत बाजे तर 3 4 5 15 सहळरे दिसिलुणी भारी सुंदर टिके सुनी चलो सुना मोइना मुतोरा प्रेम दीवाना सुनी जल सुन मोर मोरा प्रेम दीवाना चार पांच बंदा सहळरे दिसिलुणी भारी सुंदर तू कहलु तो आपन को सागा मुले प्रपोज करथलो नाइ सेमता न स्टोरी सबुदिन मु लेखुची तू मोर ड्रीम गर्ल गोरी मु सत कहूची तोर मोर लव स्टोरी सबुदिन मु लेखुची तू मोर ड्रीम गर्ल गोरी मु सत कहूची ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 मु तते लव करूची ओ हो 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 मु तते लव करूची ओ हो 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 मु तते लव करूची अरे नाही रे ଯେମିତି ନାହିଁ ରେ ଇଟେ ତ ନାହିଁ ଇଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଇଟେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହାସଲ କରିବି ଆଉ ହଁ ଯଦି ନ କରିପାରିଲା ତେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ଦିଏ ନା ବୁଝିଲ ତ? साग बुझिलु तू तो भलो बुझेलु जितु सार को भी भलो पार्टीटा ଏବେ ଯାଅ ଦେବି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ରେଷ୍ଟ ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତୁ ଆଇସା ଆଧା ବାବୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ନେ ପଇସା ନେଇକି ଯା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆ ମନେ ରହ ଆଇସା କେବଳ ଏନେ ତ ଆଇଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟ କର ଆମେ ଯାଉଛୁ सपन सहरे गोटे तोड़ीची घर मन राई जरे प्रेम बणी जमर आजी आजी हारे ना मोर जिदी जिदी छाड़े ना मोर सपन किणे सपन बिके सपन किणे सपन बिके जाहाठी नजर पड़े सिए निजर मु सपन रस
ସୌଦାଗର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର ମୁଁ ସପନର ସୌଦାଗର। ଦିନେ ତୋ ଠାରୁ ତତେ ମନା କରିବାକୁ ନାହିଁ କେହି ତ ମତେ ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେବି ଜୀବନ ତତେ ଆଉ କିଏ କହ ଭଲ ପାଇବ ଏତେ। ଛଡ଼େଇ ଆଣିବି ଦିନେ ତୋ ଠାରୁ ତତେ ମନା କରିବାକୁ ନାହିଁ କେହି ତ ମତେ ମନ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେବି ଜୀବନ ତତେ ଆଉ କିଏ କହ ଭଲ ପାଇବ ଏତେ। ଯାଦୁ আখিরে তোর নিশা ওঠরে তোর না কি হ্যাঁ যাহা তু কহ না কি হ্যাঁ যাহা তু কহ হবাকু দেবিনি তবে আউ কাহার মু সপনর সৌদাগর 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 মু সপনর সৌদাগর। আইসা কুয়া আইসা তুমি তো ভাল পায় না কুয়া আইসা কুয়া না 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 ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିବି ମୋର ଏ ସବୁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ନା ପାଇବନି ନା ଏବେ ଶୁଣ ତମେ ଯଦି ମୋର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଚେହେରାର ବିଦ୍ରୂପ ରୂପ ହିଁ ନିତେଶ କରିଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଚେହେରାକୁ ସେ ପଡ଼ିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଅଭିଳାଷକୁ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହା ସମସ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାଇ ଲଭ୍ ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଫେଣ୍ଡର କନସିଡର କରାଯାଏ ସେ ଡିପ୍ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରିଗ୍ରେଟ୍ କି ରିଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଇସା ମୋ ମନରେ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ଦାଗ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମିଟିଂ କମ୍ପୋଜିସନ ସ୍କିମ୍ 2018 ମସିହାରେ ଏସିଆଟାଇଲ୍ ମିଟିଂକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 8 ଲାଖ କମ୍ପୋଜିସନ Acid attack is not a crime professional. It is a crime against humanity. Order. ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିତେଶ ଅଦାଲତରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ହିତେଶକୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହିତେଶ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ସହିତ ଅଦାଲତ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନୟାଗଡ଼କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଅଫିସର୍ସ ଦୋଷୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କୋର୍ଟ ମୁଲତବୀ କରାଗଲା। ମୁଁ ଜଣେ ପାରାଲିଗାଲ କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଶ୍ରୀମତୀ
ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜଳି ମଛଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା ସହାୟତା ରାଶି କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବା ପାଇଁ 2018 ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନୟାଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଗୁଣଗତ ସହାୟତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା କରିବ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ନୟାଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିଥିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ 8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ଦେବାର ଥିଲା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଆପଣ ସେହିଦିନ ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। राजेश प्रमिला मैडम को डाकिदेले। प्रमिला मैडम आयुष्य क्षतिपूर्ण करने समस्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रदान करदेले। मैडम खुशी सब काम सारी एबे आपण कंप्लेंट प्रदान करे। ठीक है। ଏବେ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫୋନ୍ କରିବା, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। এই ছোট নাটকটি আমার গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজ নয়াগড় সমস্ত স্টুডেন্টস আমি মিশিকি প্রদর্শন কলু যে সোসাইটি এক তরফা প্রেম করি কিভাবে জনে ভাল চরিত্র বা ভাল ঝিয়েটির জীবন নষ্ট করা যায় এবং নষ্ট কলা পরে কিভাবে সে দণ্ড পায় এবং কিভাবে সেই পীড়িতা জনক जिला आईन सेवा प्राधिकरण द्वारा थैथान हुए এই বিষয়ে আমি গোটে ছোট নাটক মাধ্যমে আপন মানকু জଣାইলু। আশা করুছি এই যে পরিকল্পনা এই যে সংরচনা এই যে নিয়ার প্রয়াস করছন্তি সে আউ কেউ নতি আমার প্রিয় সচিব মহোদয়া শ্রীমতী অঞ্জলি লক্ষ্মণ মহোদয়া। এসিড আটাক বন্ধ করিবা, এসিড আটাক বন্ধ করিবা, এসিড আটাক বন্ধ করিবা, এসিড আটাক বন্ধ করিবা। जिला आईन सेवा प्राधिकरण नयागढ़ हिपिक, जिला आईन सेवा प्राधिकरण नयागढ़ हिपिक, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज नयागढ़